Oke? Kerajaan Allah. Maksudnya Yesus yang berkuasa. Itu sebab apabila kita terima Tuhan kan, coba buka Roma 10 ayat 9. Saya mau kamu buka supaya kamu baca dan kita dapat belajar sama-sama. Kalau saya cakap saja kamu tidak bergerak kan, the possibility is 90% lupa. Kalau baca siapa dapat baca. Saya mau kamu paham karena perkataan ini selalu kita sebut. Tapi the reality is banyak orang biarpun dia sebut, dia tahu itu perkataan kerajaan Allah, tapi sebenarnya dia tidak paham sepenuhnya. Dan macam mana kita mengalami kerajaan Allah itu? Bagaimana kita mengetahui kerajaan Allah itu? Dan apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan Allah itu? Oke, Roma 10 ayat 9. Karena ini permulaan orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Bila kita baca Sister Flora, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, itu adalah firman tentang keselamatan. Bila kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, bila Yesus menjadi Tuhan, Dia yang berkuasa kan? Oke? Kalau Yesus yang berkuasa, maksudnya apa? Kerajaan Allah kan? Maksudnya pada saat kita mengaku Yesus Tuhan dalam hidup kita, kerajaan Allah sudah ditegakkan. Di mana? Di dalam kita. Oke? Jadi ini kita selamat. Bila kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati di atas karena dosa kita, mati dibangkitkan, ketiga hari Dia bangkit lagi kan, dikuburkan, ketiga hari Dia bangkit di antara orang mati. Itu kita selamat sudah. Oke? Nah, kenapa kita harus berdoa di dalam Matius 6 ayat 10? 9. Your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga. We are bringing heaven to earth. Oke? Kita bawa surga itu ke dalam dunia supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Supaya surga itu dibawa ke dunia. Oke? Nah, bagaimana kita membawa kerajaan Allah itu? Let your kingdom, kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang di bumi. Macam mana kita membawa kerajaan itu di bumi? Kerajaan Allah. Itu sebab kita diutus di dalam Great Commission. Oke, di sini ayat 18 apa? Segala kuasa surga dan bumi diberikan kepadaku, Yesus kata. Oleh itu, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Barang siapa yang percaya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang ku perintahkan, dan ketahuilah
bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di ayat 20 itu, ketahuilah bahwa aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman kan? Tuhan itu di mana? Di surga kan? Itu sebab surga dibawa ke dunia ini, di mana kita ada. Itu sebab dia bilang dia menyertai kita. Kalau kita katakan Yesus ada di surga, kita di bumi, macam mana Tuhan menyertai? Kan? Tapi cara itu membawa kerajaan Allah di bumi itu adalah melalui ini. Macam mana? Oke, kita di dunia banyak orang yang belum kenal Tuhan di sana. Oke? Dan kita diperintahkan, pergilah dan jadikanlah segala bangsa. Atau di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Pergilah dan beritakanlah Injil. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada orang-orang Kristen di dalam gereja. Tapi banyak orang Kristen begitu. Dia tidak keluar. Di sini sudah dalam gereja. Di sanalah dia punya pemberitaan Injil. Tapi sebenarnya pemberitaan Injil itu di luar sana. Barulah kerajaan Allah diperluaskan. Kenapa? Bila kita memberitakan Injil, barang siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan kan? Bila ini orang, kau ini evangelis lah. Kau beritakan ini, dulu iblis yang kuasa dia. Sekarang bila dia terima Tuhan, iblis disingkirkan, tapi Yesus masuk. Bila Yesus masuk dalam hidup orang ini, bila dia mengaku Yesus adalah Tuhan, kerajaan Allah sudah datang. Ini lagi, wah, 1 bulan ini kita boleh menjangkau 10 orang. Maka 10 orang di dalam hidup 10 orang itu semua ada kerajaan Allah. Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa. Dia Tuhan di dalam hidup orang itu. Maka kerajaan Allah sudah datang di sini. Jadi tadi hanya 1. Kita menang 10 lagi. Maka itulah cara kita menyebarkan, memperluaskan kerajaan Allah. Amin. Itu sebab Tuhan berikan kita amanat agung. Tujuan dia adalah memperluaskan kerajaan Allah di bumi. Itu sebab di sini datanglah kerajaanmu di bumi. Inilah cara dia memberitakan Injil. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi, tapi di dalam dinding dinding gereja di sana saja. Macam mana kau berkembang? Macam mana gereja berkembang? Macam mana kerajaan Allah berkembang? Tidak boleh. Harus pergi di sana. Itu sebab setiap hari kita mesti menginjil. Ya, itulah saya mendorong kita. Kita memulai dengan seminar kita. Mungkin banyak orang Kristen, tapi belum ada Yesus. Dia nama Kristen. Jadi tujuan kita membawa mereka di seminar supaya mereka mendengar firman. Bila mereka mendengar firman, terbuka hati. Bila terbuka hati menerima Yesus, tadi nama Yesus nama saja. Tapi bila sudah terima Tuhan, Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidup dia. Maka kerajaan Allah sudah ada di dalam hidup orang itu. Amin. Maka diperluaskan. Macam dia punya Bapa. Ya, sambil saya urut. Wah, tidur. Lepas itu saya sudah duduk lagi, saya kasih rendam kaki, cerita.
Saya indirectly Injil dia, indirectly introduce Jesus. Dia terima juga. Ya, kerajaan Allah sudah ada di dalam hidup Bapak terus. Sudah diperluaskan. Dulu susah, iblis juga menghalang. Tapi Tuhan berikan kita hikmat macam mana memperkembangkan kerajaan itu. Amen. Macam mana kita memberitakan kerajaan biarpun iblis, orang yang sakit, orang yang dibelenggu iblis. Katakan apa? Matius 10 ayat 1, 7 dan 8. Dia panggil kita. Oke, ini strategi Tuhan diberikan kepada kita untuk memperluaskan kerajaan. Cara dia, pertama dia panggil kita. Dia panggil kita, dia berikan kita kuasa. Di sini Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir. Oke? Roh jahat. Roh jahat ini menyebabkan penyakit. Selepas itu mengusir apa? Bukan mengusir, melenyapkan. Oke? Ke sakit, penyakit. Oke? Sakit penyakit. And then melenyapkan kelemahan. Oke? Di ayat 7 ini ayat 1. Ayat 7 apa? Kuasa untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Oke? Macam mana itu? Apa tujuan kita memberitakan kerajaan sudah dekat? Kenapa? Di ayat 7 kuasa memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, karena seterusnya apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir apa? Roh setan. Ini adalah pekerjaan Yesus. Dia pas sama kita. Oke. Macam mana kerajaan Allah menjadi nyata? Tadi di sini dekatkan. Kerajaan Allah dekat. Kenapa? Karena belum ada orang sembuh. Karena belum orang dibebaskan daripada roh jahat kan? Nah, sekarang macam mana kita mendatangkan kerajaan Allah itu? Adalah dengan kuasa yang Tuhan berikan kita ini, kuasa untuk mengusir roh setan kan? Sekarang kita lihat Matius 12:28. Baca. Matius 28, itulah cara kita mendatangkan kerajaan Allah. Matius 12 ayat 28. Baca di sana. Ada kaitan di sini. Bila kita mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah sudah datang. Jadi untuk mendatangkan kerajaan Allah hanya dekat tadi, tapi kita ini yang diutus belum bertindak. Tapi pada saat kita bertindak dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, apabila orang yang dirasuk kita lepaskan, maka iblis larikan. Dulu iblis yang menguasai ini. Bikin kita usir iblis, digantikan dengan siapa? Yesus kan? Bila Yesus yang berkuasa dalam hidup orang ini, maka kerajaan Allah sudah datang. Itu cara dia, Bang. Ada berganti di sini. Dulu iblis. Jadi kerajaan iblis dulu dalam hidup orang yang belum kenal Tuhan. Tapi bila dia menerima Yesus, maka kita usir itu roh jahat, roh iblis keluar, maka digantikan dengan roh Allah. Yesus yang sekarang menjadi Tuhan dalam hidup ini. Maka datanglah tadi dekat kerajaan Allah. Tapi bila sudah terjadinya pelepasan, maka kerajaan Allah sudah datang.
Amen. Oi, itulah cara kita. Datanglah kerajaan Allah, bertindak. Paham sudah? Jangan kita sebut kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Datanglah kerajaan, hafal lagi itu. Ini doa apa? Ini sebenarnya doa kan? Doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9-13. Itu doa Bapa kami. Tapi yang khususnya Matius 6:10 adalah datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke? Nah, paham sudah? Paham sudah kan apa itu kerajaan Allah? Dan tahu sudah macam mana mendatangkan kerajaan Allah itu di bumi. Kita yang membawa itu. Nah, di manakah kerajaan Allah sekarang? Adakah tanda-tanda kita menampakkan macam mana itu kerajaan Allah? Apa? Kalau kita di Malaysia, kerajaan Malaysia. Kita nampak. Kita pergi di KL, ada palace, raja di sana, agung ada di sana. Dan kita pergi di parlemen, ada menteri-menteri yang menjalankan tugas sebagai menteri, menjalankan pentadbiran negeri ini, kerajaan Malaysia. Tapi di sini, di dalam kerajaan Allah, apa yang kita lihat? Di mana itu kerajaan Allah? Di mana itu kerajaan Allah? Lukas 17 ayat 20-21. Nah, murid Yesus bertanya, bila di manakah kerajaan Allah? Bilakah kerajaan Allah datang? Yesus jawab, kerajaan Allah itu tiada apa tanda di sini sana, di sini kah, di sana kah? Tiada. Kenapa? Karena kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Macam mana itu kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita? Kenapa? Di mana kerajaan Allah di sini? Kamu tahu kah? Namai? Tahu di mana kerajaan Allah? Ada dalam. Jadi kalau kita semua ini orang percaya, sudah Yesus yang Tuhan dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, di antara kita. Amin. Itulah maksudnya itu. Jadi gereja itu adalah di mana ada kerajaan Allah. Karena orang-orang percaya, yang sudah orang percaya adalah gereja. Kan? Jadi di dalam setiap orang ada kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah mengikut Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jadi bila kita berkumpul sebagai satu gereja, maka kerajaan Allah ada di sana. Itu sebab di dalam kerajaan Allah, ada kerajaan Allah sudah di sini kan? Boleh buka. Mana buka itu kerajaan Allah? Mana? Kalau buka rumah yang kena kunci. Ada kunci lah. Nah, bisa ada kunci kan? Ya. Kau ada kunci. Nah, itu sebab kalau kita sudah paham kita ini adalah gereja dan kita di dalam kita di antara kita adalah kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu adalah segala berkat. Segala berkat rohani ada di dalam gereja. Segala berkat itu. Tapi macam mana kita mendapat berkat rohani itu? Itu sebab kita mesti mengerti macam mana membuka itu, mendapat itu berkat. Baca mana? Tidak tahu. Iya, benar. Matius 16:19. Dia punya bentuk kunci itu. Matius 16:19. Apa di sana? Ketahuilah bahwa aku memberikan kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Ya, surga. Terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kunci ada di tangan kita. Tapi apakah kita ini mulai daripada di 18 itu? Matius 16:18. Apa itu di sana? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas aku mendirikan.
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia. Menegakkan atau mengalami supaya kita boleh pakai kunci ini di ayat 18 tuh, kita harus didirikan di atas fondasi jemaat kita ini, karena kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat, bahkan di antara kita. Jadi kita ini sudah ada kunci, tapi kunci itu boleh dipakai apabila kita dibangun di atas kebenaran firman, wahyu itu. Because di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, kata Yesus. Fondasi itu adalah wahyu tentang Yesus. Oke, karena kalau kita bacakan di ayat 19, ini tetap berkaitan tentang mengenal Yesus, Pak. Apabila mereka sampai di Sisilia Filipi, Yesus bertanya kepada muridnya, mengikut orang, siapakah aku ini, anak manusia? Dan murid Yesus menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau ada apa? Yeremia, Yesaya, salah seorang nabi. Tiada seorang pun mengenal kau. Tiada seorang mengikut orang. Tiada orang mengenal Yesus. Jadi apabila mereka berjalan sampai di suatu tempat, Yesus tanya lagi, mengikut kamu, dia kata. Ini tadi mengikut orang lain, tapi sekarang mengikut kamu. Siapakah aku ini, anak manusia? Dari antara 12 hanya seorang bisa mengenal. Siapa? Simon Petrus. Dari pengenalan Simon tentang Yesus itu membuat Yesus mengisytiharkan. Dia kata, apabila Petrus menjawab, engkau adalah Mesia, anak Allah yang hidup. Dia kata, engkau tidak menerima itu daripada manusia, tapi daripada Bapa di surga. Maksudnya itu wahyu, pengenalan akan Yesus. Dari kita harus mengenal Yesus, mendapat wahyu. Siapa Yesus? Firman. Itu apabila kita belajar firman, mesti firman itu wahyu, bukan logos, bukan baca begitu saja, bukan hanya tulisan, tapi harus mengenal Yesus melalui wahyu yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Oke? Jadi bila Simon mengenal Yesus, bahwa dia adalah Mesia, anak Allah yang hidup, yang diterima wahyu dari surga, maka dia sekarang dia isytiharkan, aku sekarang wahyu dibilang wahyu, revelation, kata revelation. Terus lain, pengenalan akan Yesus adalah daripada firman. Itu, karena itu membuat kita dapat melakukan pekerjaan ajaib. Baca di Daniel 11 ayat 32b. Those who know their God will do great exploit. Itu sebab kita boleh melakukan mujizat. Apa sebab? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Ya, English kata, those who know their God will do great exploit. Melayu, mereka yang mengenal Allah dapat bertindak dari sana, tapi tidak berapa jelas. umatku Ya, dapat bertindak. Ya. maksudnya Umat yang mengenal aku dapat bertindak. Jadi kita mesti mengenal Tuhan. Kalau kita mau melakukan semua ini, selain daripada kuasa yang diberikan, harus kita mengenal Tuhan. Kataukah, Mike, kau selamat kenapa? You have eternal life. Oke? Kataukah apa itu eternal life? Oke. Macam mana kau dapat pasti eternal life ada?
Pengenalan Yesus. Baca Yohanes 17:3. This is eternal life, that you know God, Jesus Christ. Maksudnya mesti kita mengenal Yesus untuk mendapat hidup kekal. Dan itu sebab kita belajar firman supaya kita mengenal Yesus. And before this kan, saya apa nih, saya pikiran untuk kita dalam kita harus berbuat lah, harus all the moral sins, ada di pengenalan dengan eternal life, atmosphere to clean my spirit, and that is. Now when you know Jesus, you know Jesus when you have fellowship with Him. Masa sekarang kan kita tidak kenal dengan nama bersaudara, tapi tidak kenal gitu Pak. Nampak jalan hai pun tiada. Tapi sekarang kita bersaudara, kenal. Kenapa? Karena setiap kali kita berjumpa, always macam berkenalan, always ada fellowship. Baru kita berkenalan lebih rapat lagi. Begitu juga kita, karena Allah itu hidup. That's why you have to spend time with God every day. That's how you know Jesus. Oke? Bukan yang dosa itu diampuni dosa terus hidup kekal. Tidak. Belum lagi itu. Ya, hidup kekal ini adalah pengenalan akan Yesus. So now you know. Itulah saya punya pengertiannya assumption masa sebelum saya attend Bible reading lah, that I must be kalau boleh not a sinful one. Yeah, I mean that is part of the pala, because you know why you don't want to sin anymore, because you love God. When you have macam kalau kau sudah apakan intimate dengan seseorang, kau tidak mau melukai hati dia kan? This is exactly, if you want to love God, you must have very intimate fellowship, and you don't want to do anything that hurt Him. Itulah Christian. That's one of the reason. Yeah. And then bila kita sudah diampuni, kita diterima. Dulu kita ini sampah, tapi Tuhan pungut kita. Pungut kita disucikan dengan apa? Darahnya yang tertumpah di atas salib, sehingga kita sekarang sangat-sangat berharga. Kan pastor, untuk those yang outside there yang belum kenal firman Tuhan, the words of God, itulah masalah itu, tiada pengajaran. Curinya kalaupun they not relevant to this, they don't depend on this Bible, they only depend on their daily prayers and all. Tidak cukup. Oke, saya pakai muka kawan. Biarpun kau Kristen, tapi belum tentu masuk surga. Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baca. What about those innocent yang tidak tahu ajaran pasal-pasal Bible? Will God take them as how they are? Yeah, that's a problem. That's why they must have this Bible reading, know Jesus, know God, know what God punya suruhan sama kita. For those yang innocent lah. But according to our belief, the Bible says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Jesus. So only through Jesus you can go. Nah, banyak Kristen yang dipanggil Jesus, Tuhan. Matius 7:21. Tapi bukan semua dia yang panggil itu, yang memanggil Tuhan itu Kristen bahkan. Tapi firman bilang, not everyone who call me. For those yang those yang innocent about Bibles, those yang tidak pernah dengar firman Tuhan, Tuhan will show mercy. Because you are judged according to your knowledge. Yeah, that's why a teacher like me, who knows the Word of God, will be judged according to my knowledge of the Word. Yeah, but people yang tidak pernah dengar tentang Yesus, Tuhan show mercy. That is a special case. To me, this
your best Bible study must go to the parishioners, to the church there, outside there. Go. Itulah itu. Tapi dia tidak mau, malas sekarang ini. Supposed to be. Pastor datang lah, then you will greater in Coba arrange. I'm ready. Arrange. Tuhan sudah buka pergi seluruh dunia sekarang nih. Not that I second look to those people in the church kan. They know to pray only, they believe in God, they believe in Jesus Christ, they go in communion, and after that, that's all. But the belief in Jesus is not based on the truth. Yeah. The belief in Jesus is not based on the truth. That's why they are easy influence. If somebody comes, They should come. you see, that's the problem. Study. So that's why we need to dig the Word of God deeper so that we know God, we know Jesus. That's why it's good. Kau tengok baru-baru kau yang rajin datang. Ini kan pas no doubt that I was far behind you all become a Christian, tapi I never hear this kind of thing. Amen. It is kau punya kehausan macam sponge. Kasih masuk air Can terima. see Rose lah. I'm beginning to learn baca Bible sekarang. But You are her fruit. I don't. Yeah, praise the Lord. Okay, so now you begin to understand, kan? Yes. What is the kingdom of God? Yeah, I Okay. more Now, understand. before why is it the kingdom of God is so important? Because you see, the kingdom of God is Jesus yang berkuasa. Okay, imagine kan, the whole world belongs to Jesus. If every person accept Jesus as their Lord, imagine. So the world is the kingdom of God. That is why in Matthew 24 verse 14, before Jesus come, He will make sure that this gospel will reach to all people. So when they are preached to all people, Jesus already knew that not everybody will receive. You know why? According to Mark 16 verse 16, 17. You know, go and preach the gospel to all creatures. Whoever believe and be baptized shall be saved, but whoever do not believe shall be condemned. Meaning to say, God already know that there are people who do not accept. Yeah, imagine, because God give us the freedom. Even Adam and Eve were given the freedom. Yeah. So if we just carry out our work to evangelize people until everyone hear the gospel, then Jesus will come back, and for us, we have done our job. Dia accept atau tidak accept, we have done our job. So what to do? We have fulfilled our calling. So when Jesus come during the rapture, kita semua diangkat. Yang lain-lain itu lugai-lugai lah. So it is so important for us to know the Word of God. And while we know the Word of God, we must share to others so that the gospel will reach to every creature. Because that is the condition of Jesus coming back. And once when the whole world knows, heard about Jesus, not necessarily the whole world will accept Jesus, no. But even if Jesus, not everybody accept Jesus, but at least it has been preached, the gospel is preached to all people, then he is happy already. We have done our job. Amen. And then the rest, dia pilih untuk masuk neraka. They chose to follow the devil. So it's their choice. Okay? That's why in Deuteronomy 29, I think 30, said, I bring before you life and death. Yeah. God is bringing before us life and death. Dia bilang, choose life. Yeah, choose life. So, if God already told us to choose life, then we must follow. Because He knows better. He has planned the best for us. So He asks us,
He wants us to choose life so that we have eternal life. Okay? So, okay. Why it is so important kerajaan Allah has to be preached? Because before Jesus came back to heaven, before he was lifted up, before he ascended, I want you to read Acts chapter 1, verse 3 and 4. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul bab 1 ayat 3 dan 4. I want to share some revelation there. Sini nih. Yohan, sini. Ada. I want you to read Acts chapter 1, verse 3 and 4. I pray that you see the revelation there. I want to make it alive. I want each one of us to experience this. It's so powerful. Okay, baca. Okay. Dengarlah, kepada mereka siapa menunjukkan? Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saya ulangi, setelah penderitaannya selesai. Oke. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. We personalize kepada mereka, dia kata. Kepada kita Yesus menyampaikan diri. Oi, you want him to manifest? If he has manifested to the disciples 2,000 years ago, he can still manifest now. You believe or not? Ya. Setelah dia menampakkan diri tahu. Dan di sini selama 40 hari Yesus menampakkan diri beberapa kali, dan setiap kali dia menampakkan diri, he was teaching the disciples about the kingdom of God. Kalau seorang itu sebelum dia mati atau meninggalkan, dia beri pesan yang paling penting. Dari ini maksudnya adalah satu pesan yang penting. Itu sebab kerajaan Allah itu ada kaitan dengan kerajaan Allah hanya diperkembangkan, diperluaskan di dunia ini apabila ini terjadi. Itu sebab sebelum dia pergi, dia kata, segala kuasa surga dan bumi diberikan kepadaku. Dan itu kuasa yang dia terima dari Tuhan Bapa dia. Dari kuasa surga dan bumi diberikan sekarang, dipas kepada kita. Oi, double sekarang kuasa apa? Surga dan bumi. Sebelum itu kita hanya ada kuasa bumi. Di Kejadian, in the Garden of Eden, when God said, "Let us make man in our image and likeness," God made man male and female in the likeness. Okay, now then dia bawa Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Taman Eden semua ada. Meaning to say, Taman Eden speaks of all the providence, everything we need. You don't need to walk. Just enjoy life. That is the life that God planned for you and me. Tapi karena manusia memberontak, jangan ambil ini. Then God said, you have the power to subdue the earth. You know,
the authority over the what? Earth. Okay? First, manusia terima otoritas to subdue the earth. Sekarang, bila Yesus naik ke surga, dia kata, segala kuasa surga dan bumi diberikan kepadaku. Itu kuasa surga dan bumi, Yesus terima, sekarang dia pas sama kita. Dari sekarang bukan saja kuasa atas bumi, tapi kuasa atas surga. Di mana surga? Where is the kingdom of God? In our midst. So kita berkuasa atas surga. Apa di dalam surga? Segala berkat. Di dalam surga kau ada kunci ketiada. Itu sebab kau berkuasa atas surga juga. Apa dalam surga kau ada kuasa. Kenapa? Karena you are holding the keys of the kingdom. Amen? Bila kau diberi kuasa, kau diberi kunci, supaya kau boleh membuka bila-bila. Itu berarti kau sudah diberi kuasa menguasai apa yang ada di dalam kerajaan itu, kerajaan Allah. Karena kunci itu dalam tangan kau, bukan lagi dalam tangan Tuhan, loh. Amen. Itu sebab bila kita mengusir roh jahat dalam nama Yesus, iblis, kita usir kan tidak? Usir kan? Kita sendiri. Jangan lagi dalam nama Yesus. Tuhan, usir. Kau suruh Tuhan usir lagi. Sedangkan kunci itu, kuasa itu sudah ada dalam tangan kita. Amin. So, bila berdoa pun begitu. Banyak orang, oh Tuhan kasih saya begini. Jangan. Semua ada di sini. Kenapa suruh Tuhan lagi kasih saya? Segala berkat. Macam saya kasih kau. Semua apa yang saya adakan sama dia lah. Ada dia istri saya lah. Semua apa yang saya ada, saya berikan kepada dia. Dan apa yang ada pada saya itu simpan di satu tempat. Oke? Saya kasih kau semua ini. Kau berkuasa atas semua harta saya ini. Dan sekarang saya kasih kau kunci. Nah, pegang dia. Dia kunci dalam tangan dia. Dia yang membuka itu supaya dia dapat apa di sana. Kalau itu kunci dalam tangan dia, bila dia perlu ada di dalam itu, darling, kasih saya itu. Kenapa kau tanya saya lagi? Ada sudah kunci sini. Saya buka. Sepatutnya dia pergi pakai kunci itu. Apa itu kunci? Doa. Amen. Kunci itu doa. Coba berdoa, istiarkan itu. That's why we prophesy and decree. Amen. That is the right prayer. The way to pray. Bukannya Tuhan kasih saya begini, kasih saya. Di segala berkat itu di dalam surga. Pasangan hidup pun ada di sana. Woi. Oh, di mana tuh kotak? Bengai, benar. Pilih Bapak 19 bengai. Itu sebab tidak tetap Tuhan utuslah itu saya punya pasangan. Tidak tetapnya. Ada sudah dia bilang. Kenapa kau minta dari saya? Prophesy, release. Dalam nama Yesus, saya punya pasangan di dalam kerajaan surga. Sekarang kunci ada dalam tangan saya. Kau keluar. Datang kepada aku. Oi, nampak. Inilah tulang-tulang dan tulangku. Ini daging dan daging. Nampak. Habis kau sudah buka. Kau Tuhan kasih mana sudah sampai pasangan. Dia bilang kau bodoh. Kunci dalam tangan kau. You see, that is the principle of prayer. Amen. So when you pray for healing, command the blessing, command the healing. Why? Kuasa sudah ada. Kenapa pula mau tanya suruh Tuhan? Apa ya? Amen. Amen. Haleluya. That's why masuk saja klinik sini semua di sana. Semua ada di sana. Tuhan, this is the kingdom of God. That's why kau masuk sana terus tidur itu. Kingdom of God, what? Lord, I consider this as your kingdom. And I have the keys of that kingdom. What is the keys? The prayer that you taught me. So Tuhan ajar saya bagaimana berdoa, doa yang efektif. Amen. Itulah ada hasil. You see power. You see the manifestation
of the word of God. Malaikat-malaikat sibuk untuk melaksanakan firman. Mengikut apa? Mazmur ada 10. Bila kita memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pelawan-pelawan perkasa melaksanakan firman itu. Imagine, you are just declaring the word of God and the angels are busy implementing what you are saying. Bayangkan itu. That's the power that you have. Amen? Because you are holding the key of the kingdom. So that's why we need to study how to pray. Because that is the keys, man. Ya, kalau tidak pandai doa, itu berarti kau tidak pandai gunakan itu kunci. Itu kunci zaman, kau pakai kunci bilik. Macam mana boleh buka? Kan? So you have to study how to pray effectively. Nah, itu satu topik lagi itu. Paham sudah tentang kerajaan Allah? It's very simple. Once you understand that, then you are living in the kingdom of God. And you are experiencing the kingdom of God. Because Tuhan kata di sini, aku menyatakan diri. Pastor, is there any time that kita kadang-kadang kita terpaksa berdoa dari Tuhan, berdoa dari Tuhan? No, begini, doa devosi lain, doa penyembuhan kapal lain. Doa devosi kita pribadi dengan Tuhan, kau bercakap dengan Tuhan, itu lain. Itu sebab kau mesti ambil masa bersama dengan Tuhan. We call it devotion time. So that is we are talking directly to God. Minta itu apa kau minta? You have to develop your relationship with God so that you have the anointing. So when you have the anointing and you have gained the trust of God, when you declare what is already in the kingdom, all the berkat, Tuhan honor. But first and foremost, develop that fellowship with Him, that relationship. Very important. And when you talk to God in your devotion, it's not like praying yang begini-begini itu. Lain itu. So devotion means having, macam kita berdoa-doa, bercerita duduk-duduk, pegang-pegang begini. Macam what is in your heart, you just share. Bukan yang very formal, tidak. Okay, that is how you develop relationship with God. Once you understand this concept, I tell you, it's so beautiful. You just sit down, you just feel the presence of God already. So you just talk to Him. Okay, tahu? Puji Tuhan. Then you will experience this. Then Jesus said, "Aku menyatakan diri." That's why He will manifest Himself when you have devotion time. You must have devotion time because that is the time. Now, I spend more time in my devotion. I wake up 2 o'clock, 3 o'clock. I sit down. Sometimes I come here, prostrate. Sometimes I sit there, I study. I feel the presence of God. I develop my relationship. I don't ask anything. I don't pray for. I don't do petition prayer. I just develop my relationship with God because that will automatic. Because once you develop and you know Jesus is in control of your life. When Jesus is control of your life, the kingdom of God is manifest in you. So that kingdom of God manifested are all the blessing inside already. So whatever you need, you know what? The principle is you read 6:33. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that we need will be added unto you. So you have to seek the kingdom. Seeking the kingdom means declaring Jesus as the Lord of your life. Then once you declare Him the Lord of your life, you develop that relationship in what? During your devotion time. Every Christian must have a devotion time. Banyak orang Kristen tidak tahu ini. Banyak Kristen tiada time untuk Tuhan. Itu sebab they lack the power, they lack the revelation. Revelation comes when you have a devotion time with God, because it is during the time that God will reveal to you. In a one-to-one conversation with God, you just pour out your heart. Lord, why is it that I'm so weak today? But I don't want to be weak. But I know when you are with me, you give me the power
You know, in my weakness, I'm strong because you give me sufficient grace. You talk to God like that based on the word of God. And I tell you, why you feel His presence so powerful. Yeah, that's why I said He will manifest Himself. He will appear before you. Yeah, as if He's talk. You can hear Him talking to you. It's so important. So I encourage all of you, don't fail in developing a devotion time with God. No matter how busy you are, spend time. Yeah, spend time because He loves you and you must love Him also. Okay, that is important. Good question. Yeah. So seek first the kingdom of God and the righteousness. All the things will be added unto you. Why all the things are added? Because you are having the kingdom of God. Because in that kingdom are all the blessing already. Inside of you are blessing. You know, but how to open? I give you one key. How to open the blessing that according to your need. Okay? One example. You know already kan, Ephesians 1:3 said, segala berkat sudah ada. Di mana? Di kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah ada di dalam kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Pastikan Yesus Tuhan dalam hidup kita dulu. Baru establish apa? Kingdom of God. And in that kingdom are all the blessing kan? Now, how do you take out that blessing according to your need for that moment? One example, if you want healing, a blessing of healing, then Yohanes, this is the key. This is the key to open the blessing of healing. Banyak lagi, tapi just this few. Okay, now kamu healing, you want kesembuhan. Buat kesembuhan itu sudah ada. Tak payah diminta Tuhan kasih saya heal. Tak payah, because it's already in the kingdom. And kingdom already established when Jesus is the Lord of your life. Betul? So you have to declare Jesus Lord of your life, so that the kingdom of God is established in you. And in that kingdom are all the blessing. And the blessing that you need at that moment in time is healings. So you must have the verses that relates to healing, because that is your need. Alright? And this is already in the kingdom. Okay, now, how do you take out that healing for yourself? That's why when I pray for you, I must have all this. Because it's in the kingdom. Now, I have the keys. The key now is this. How to use this. The key now for healing is using these verses as the, what do you call, the basis of your prayer. So your prayer must be based on this. You know why? Because according to here, if you abide in Him, and my word abides in you. If you abide in me, and my word abides in you, ask anything, and my Father in heaven will grant you. Meaning to say, you must abide in God, right? Anything through. Yeah. Okay. And God. Because everything is because segala berkat sudah ada, but you must know the key. The key is now to take it out, healing. Then you must be in Him. Abide in Him means tinggal di dalam Dia. Macam mana tinggal di dalam Dia? Obey His command. 1 John 2:5. Okay, if you obey His command, you are in Him. You abide in Him. So to prove and to make sure you are abiding in God, you must obey His command. Okay. Once you do that, you already fulfill the first condition. You abide in Him, kan? Because you obey His command. Now the second condition is His word. My word must be inside of you. What is His word? That relates to the blessing, relates to the healing. So the verses must be in you. So what are the verses that relates to healing? This one now. 1 Peter 2:24.
By his stripe you are already healed, kan? And then this one, Jeremiah 33 verse 6, he will bring health and healing to you. But just call upon him like first. That is the key. Now, how do you pray supaya healing take? Lord, I thank you for your word. You must start with, Lord, I thank you for your word. Now, I have tried my best to obey your every command. Now, your word that relates to healing is now in me. The word says, by the stripe of Jesus, I am already healed. I thank you for your word also in Jeremiah 33 verse 6, that you will bring health and healing to me. Now, I claim all the promises of your word. I claim. Now, I declare that I am already healed. Because your word is spirit and life. Yes and amen. Now I declare I am healed because by the stripe of Jesus I am already healed in Jesus' name. Simple. Very simple. Boleh tak kita cakap through Jesus I'm here, I'm healed. No, in his name I declare, I declare in Jesus' name I am healed. I surrender Yeah. to you, Jesus. But that is when you come to God in Jesus' name. In Jesus' name. But when you ask for prayer, you just, in Jesus' name, I declare, you declare that. Because it is already ada. You don't have to ask, you just declare. Because it's already in the kingdom. And the kingdom is in you if you you declare Jesus as Lord of your life. And you obey the command of God, you already abide in Him. I declare that my pain is gone. Yeah. I declare When you declare, you know what happened? When you declare, you are giving voice to the word of God. So when you give voice to the word of God, what happens is the angels bring it to pass. So that is the principles of prayer. That is how you pray. Then once you understand this, you are very confident already. Tak payah mau susun apa yang semua doa. Banyak orang berdoa, sebelum dia berdoa dia ingat dulu apa yang mau susun dia punya kata-kata. That is you are in the flesh. There is no power in that prayer. You are just a normal prayer. So you must base the best one is to give thanks to God for the word. I thank you for your word, your promise of God. For your word is spirit and life. Yes and amen. Now Lord, I thank you that by your stripe I am already healed. Now I declare your promise over my situation that I am healed in Jesus' name. Itu saja. Very simple. You don't have to be complicated. Yeah. Because the more you complicate, the more you out of that the truth. So the truth will set you free. So once you understand all this, senang sudah. That makes you effective. Pasaran ini kan paling saya mau translate ke bahasa. Yeah. Don't worry, sooner or later, because you are very committed and you are serious in your study. So we learn very fast. You will learn automatic. So you have to memorize a lot of words lah. Memorize the verses. There are verses and You learn how to memorize so that the moment you need certain thing, it's already there. But you must make sure it is about that is the will thing. take years. Will take 10 years, 20 years. No, the Holy Spirit will help you to remember. No, in John 14:26, God has given you a Parakletos. Parakletos means a helper who will teach you the things of the Spirit and also to bring to remembrance what you have forgotten, what you have been taught. So you just talk to the Holy Spirit. Where is the Holy Spirit? Here. Holy Spirit, saya lupa apa ini. Apa ini ya? Tolong. You see? Dan banyak orang dia punya rasa, taulah dia punya otak sudah tua dia. Kalau you are cursing yourself, don't say that. No, I'm young. Yeah.
Ya. Karena banyak orang tanpa realize dia cursing sendiri. Ayah, so tua banyak orang. Malah tua. Kau tengok saya, muda lagi. Mesti declare. Yeah. Believe that you are capable because not of your own ability, but because God give you the ability. You know, in Proverbs 3, chapter 5 and 6. Do not depend on your own understanding, but trust God in everything. Commit everything to God, and He will straighten your path. He will give you. Just don't depend on your understanding. But Holy Spirit is already there. Because He is the Spirit of truth who searches all the truth. He is the Spirit of truth who comforts you. He is the Spirit of truth who teaches you. He is the Spirit of truth, who help you in your time of weakness. So He is the helper. But, okay, remember, the Holy Spirit is not someone yang Holy Spirit buat begitu. Tidak. Parakletos means you are mine. Saya tunjukkan, saya demonstrate. Parakletos means, okay, mari kita jalan sama-sama. Mari pergi makan. Sama-sama. Tadi you must walk with the Holy Spirit. You cannot ask the Holy Spirit to do. Dia bukan slave. He is God Dia bukan amal. helping us. You see? So you have to walk hand in hand. That is the meaning of parakletos. So the Holy Spirit will not do anything unless you do. Okay? So Holy Spirit saya malas hari ini, kau buat tak? Dia tidak buat itu. You must do it. Kalau kau malas, kalau namanya roh kemalasan. Bangkit. Iya mas, don't layan. Itu kemalasan itu menghalang kita untuk maju. So it's not from the Lord. Amen. Gitu. Yeah. Praise the Lord. Okay, so that's all for tonight. And since kita punya mesyuaratkan, have you read the announcement? Okay. Why? Because the other Pastor Adrian cannot make it on Tuesday. He's